the left lane to make a U-turn at Sussex Avenue. Paano tayo mag-iwan dito? Makakalitan pa tayo. Tingnan mo ng BMW. Mga bago. In 1.2 miles, turn right onto Boundary Road. High five, Daddy. Ano siya sa araw. High five. High five. Yung mga open na water, wag niyong Tingnan, happy siya. What? Hey, sis. Boop boop. Boop boop. Boop boop boop. Boop boop boop. Naka na siya sa araw eh. Bilog siya, bilog ang tayo niya. Bawa sa dito. Circle poop. One only. By Sobaho. Uh-oh! Say Dada. Si Dada. Si Dada. 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 Say Dada. 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 Ajig. Huh? Ajig burnik. Hey. Boy. Ajik. Ajig burnik. Oh. Clap 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 clap. Blub. Gosh. Sigaw siya. Blub. May bango ng ano, nakchiyan. Blub. Nilagyan ba sa kamay mo? Sana may ganun. Blub. Box out. Squeaky. Blub. Alright. Squeaky. Squamish you? Ano yun? Ha? Huli ka. Puro busy yung art. Anong art box? Puro busy lang? Hindi ka pwede mag-order online? Pwede siguro. Ganda. May online yan. Hindi pwede yung mga... Wala. Nga, sigurado. Bababu. Say hi. Hi, kuya. Ha? Hi, kuya. Hi. Hi. Say hi siya. Say hi. Hi, Badu. Hi. 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 Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Ayan.
Meron din pang Di ba gagawin tayo ng car scent? At the light, turn right onto Boundary Road. Then turn left onto Venice Avenue. Wah! Takot. Ay. Sisu dal-dal. Buwede! Tapos tuloy natin yung imbitahan na natin dito. No? Tapos Ay, ay. Ay. At the light, turn left onto Venice Avenue. Bada. may doggy dun sa harap. Huh. Ay. Nakita mo na? Hi. Hi. Bado, say mama. Si Dada. Malilito siya. Mama. Dada. Si Dada. Si Czechoslovakia. Si Zay. Ano na? Zay. Zay, Zay. Say mama. Si Zay. Si Burnek. Si Burne. Say my poop is baho. Even one tiny In drop of half a poop. mile, turn left onto Joyce Street. Sabi niya, even one tiny drop of poop, Okay. I can ruin your day. Pata. Say dada. Say mama. Dada. Mama. Dada. Dada. Photosynthesis. Ano sabi mo? Say photosynthesis. At the next light, turn left. Bado. Dada. Saan na yung parking sa likod nila? Dada. Say mitochondrial. Uta. Mama. Mama. Mamo. Squamish. Doon sa man naman tumawid, leche. Nagbabalat pa ng chewing gum. Tumatawid. Mami, I'm sick ba? Mama. Good job. Look. Yeah, good. Mama. At the light, turn left onto Joyce Say Street. Quaxie. Then the destination is on your right. What is in the right, bro? Boop, boop. Ayun na, nakita ko na. Chicken Barbie. chicken. Huh? Yung lep ha. Ha? Oo. Parang dito eh. Ayun. Grabe ha. Katulad na. Ang lalaki na yung ice. Habit! Say hoo. Ang lalaki. Say hoo. Say hoo. Say quack cracky. Say wedgie. Say backlog. Hindi, upload ko to. Upload ko to. Pupi. Lalagay ko to sa YouTube. Say hurry up manong, tumawid ka na. Bibenta ata na ice cream. Bebenta ng dyaryo. May parking ba dito? Say backlog. Oh, tsaka sa parking ni boy. Ay, Destination is on your right. Hop on this cuisine. Arrived. Dito sa likod. Oh, cherry blocks. Ano to? No entry. Oh man. Putsang yun. Naglalakad pa yata tayo dun. Ayun o. Mga parking dun eh. Say backlog. Turigis na. Balik ka. Ito, hindi pwede dito mag-ride. Say backlog. Lakad na lang tayo. Sis, kulak-kulukubuk. Bado! Bado! Say backlog. Bado! Bado! Dito Friday oh. 9 to 6 ba? Bado! Free. Free parking, di ba?
Pwede. Nakita mo? Hindi ko nakita. 2 hours. Yeah, 8 to 10. 8 to 10. Ewan ko lang. Nakalagay parang ano eh. Okay, dito na tayo.